बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाक सेट MM1 लाखों रुपए का सैटेलाइट इंटरनेट। क्या पाकिस्तान में आम आदमी के लिए गेम चेंजर साबित होगा? इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान की खलाई एजेंसी स्पार्को ने आज मुल्क का जदीद तरीन कम्युनिकेशन सैटेलाइट MM1 खला में भेज दिया है। सैटेलाइट चीन के शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया 5 टन वजनी सैटेलाइट जदीद तरीन मवासलाती आलात से लेस है। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट से पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में तेज़ तरीन सैटेलाइट इंटरनेट की सहूलत फराहम की जा सकेगी। सैटेलाइट ज़मीन से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर खला में दाखिल किया जाएगा। स्पार्को का कहना है कि ये सैटेलाइट रवां बरस जुलाई के आखिर या अगस्त के आगाज़ से सर्विसेज फराहम करना शुरू करेगा और इससे मुल्क के दूर दराज इलाकों में भी इंटरनेट की फराहमी को यकीनी बनाया जा सकेगा। याद रहे कि मई के महीने में ही पाकिस्तान ने चीन के खिलाई रॉकेट चिंग E6 की मदद से चांद के मैदान में अपना पहला सैटेलाइट iCube कमर भेजा था और इससे पाकिस्तान चांद के मैदान में सैटेलाइट भेजने वाला छठा मुल्क बन गया। स्पार्को के अहदेदार पाक सेट MM1 को पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर करार दे रहे हैं और ये सैटेलाइट कैसे पाकिस्तान में इंटरनेट की दुनिया को तब्दील करेगा, क्या आम आदमी को भी इस तक रसाई हासिल होगी? तो इस बारे में बात करने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस सैटेलाइट की खसूसियत क्या है और ये कैसे काम करेगा। स्पार्को में डायरेक्टर के ओहदे पर फायज डॉक्टर इम्तिनानुल हक काजी ने बताया कि MM1 दरअसल मवासलाती सियारा है और इसकी वजाहत करते हुए उन्होंने बताया कि मवासलाती सियारे स्टेशनरी मदार में लॉन्च किए जाते हैं और स्टेशनरी मदार ज़मीन के गिर्द मौजूद ऐसे मदार हैं जो 36,000 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद होते हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे सैटेलाइट का वज़न 3 से 5 टन होता है और ये ज़मीन के तकरीबन 30 से 35% हिस्से के ऊपर कम्युनिकेशन सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में काम आते हैं। डॉक्टर इम्तिनानुल हक के मुताबिक MM1 से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पड़ोसी ममालिक, पूरा एशिया, जबकि यूरोप और अफ्रीका के कुछ मुल्कों में भी काम करेगा। लेकिन ये सैटेलाइट करेगा क्या? इस सवाल के जवाब में डॉक्टर इम्तिनानुल हक ने बताया कि सैटेलाइट में ऐसे आलात नस्ब हैं जहां पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों और ऊपर जिन ममालिक का जिक्र किया गया है जहां ज़मीनी इंटरनेट दस्तयाब नहीं, ये वहां अपनी सर्विसेज फ्राहम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इस सैटेलाइट की वजह से ज़मीनी इंटरनेट पर अगर आपका इन्हिसार ख़त्म या काफ़ी हद तक कम हो जाता है और कम्युनिकेशन सर्विसेज बहुत बेहतर हो जाएंगी और इस सैटेलाइट के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी बैंड्स के अंदर राब्ते करने की सलाहियत होगी, जिसका मतलब ये है कि इसके बदौलत इंटरनेट की रफ्तार तेज़ करने में बहुत मदद मिलेगी। डॉक्टर इम्तिनानुल हक काजी का दावा है कि इंटरनेट फ्राहम करने वाली जो कंपनियां इस इंटरनेट के ज़रिए सार्फिन को सर्विसेज फ्राहम करेंगी, इनके सर्विसेज में बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। सैटेलाइट के ज़रिए मिलने वाले इंटरनेट पाकिस्तान में पहले से दस्तयाब इंटरनेट सर्विसेज से कैसे मुख्तलिफ होगा? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेट की सहूलत आम तौर पर कैसे फराहम की जाती है। पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर दो तरह के इंटरनेट दस्तयाब हैं। केबल इंटरनेट, इसमें ऑप्टिकल फ़ाइबर केबल को ज़ेर ज़मीन बिछाया जाता है और फिर जगह जगह इसके ज़रिए इंटरनेट कनेक्शन फ्राहम किया जाता है। इसकी आम मिसाल PTCL, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन या एयरटेल जैसी सरकारी और निजी कंपनियाँ हैं। इन कंपनियों के अपने मराकज़ होते हैं जहाँ से वो बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत इंटरनेट लेती हैं और आगे अपने सार्फिन में मुहैया करती हैं। मोबाइल नेटवर्क, मुख्तलिफ मोबाइल कंपनियां भी अपने सार्फिन को इंटरनेट की सहूलत फ्राहम करती हैं जिनको डाटा सर्विस कहा जाता है और मोबाइल फ़ोन कंपनियों के जगह जगह टावर लगे होते हैं और इन टावर्स के सिग्नल्स के ज़रिए सार्फिन को वायरलेस इंटरनेट की सर्विस मिलती है। एक तीसरी किस्म सैटेलाइट इंटरनेट की है जो पाकिस्तान में ज़्यादा आम तो नहीं लेकिन दूसरे ममालिक की टेलीकॉम कंपनियों के ज़रिए इसकी फराहमी भी मुमकिन है। इसके तहत दूसरे ममालिक की बहुत सी कंपनियों ने अपने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं जो ख़ास करके डाटा सर्विसेज फ्राहम करती हैं। सैटेलाइट इंटरनेट में भी दो तरह के इंटरनेट सर्विसेज होती हैं। VSAT, इसमें किसी छत या ग्राउंड में डिश एंटीना लगाकर सर्विस फ्राहम की जाती है। VSAT सर्विस आपको किसी मुख्तसिर मुकाम जैसे दफातर वगैरह में इंटरनेट फ्राहम करती है। और मोबाइल इंटरनेट सर्विस अगर हम देखें तो छोटी पोर्टेबल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली डिवाइसेस जैसे हैंडसेट, मोबाइल या लैपटॉप के साइज़ की डिवाइसेस के ज़रिए इंटरनेट फ्राहम किया जाता है। आप इन डिवाइसेस को कहीं भी साथ लेकर जा सकते हैं और इन्हें खोलकर कहीं भी इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हवाले से हमने मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी थरापा के पाकिस्तान में जनरल मैनेजर ताहिर महमूद से बात की और ताहिर महमूद ने वाज़िया किया कि अभी तक कोई ऐसी पाकिस्तानी कंपनी नहीं जो मुल्क में सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट फ्राहम करती है, बल्कि पाकिस्तान में जो कंपनियां सैटेलाइट इंटरनेट फ्राहम कर रही हैं वो दूसरे ममालिक की हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में सैटेलाइट इंटरनेट की फ्राहमी ज़्यादातर मुत्तहिदा अरब अमारात की टेली कम्युनिकेशन कंपनी या सेट के ज़रिए हो रही है और 4-5 साल कबल इसने थराया मोबाइल और इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने वाली कंपनी को भी ख़रीद लिया था।
یا سیٹلائٹ کوریج میں پاکستان بھی آتا ہے. اگر ان کے موبائل فون یا انٹرنیٹ ڈیوائسز کوئی بیرون ملک سے پاکستان لاتا ہے تو انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں ان کا نیٹ ورک میسر ہے. تاہم انہوں نے کہا کہ سپارکو کے سیٹلائٹ لانچ کرنے کے بعد پاکستان میں مختلف کمپنیاں بھی سیٹلائٹ انٹرنیٹ فراہم کر سکیں گی. پاکستان میں انٹرنیٹ سروس منقطع ہونے پر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ زمین بچھائی جانے والی کیبل کو نقصان پہنچا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیٹ چلا گیا. اکثر اوقات موبائل کمپنیوں کی سروس بند ہو جانے سے بھی لوگ موبائل ڈیٹا سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل سیٹلائٹ انٹرنیٹ میں موجود ہے. اور سپارکو میں پروجیکٹ مینیجر کے عہدے پر فائز حسن بٹی نے MM1 کو گیم چینجر قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے پورے پاکستان اور ملک کے دور دراز علاقوں میں نہ صرف تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کیا جا سکے گا بلکہ اس سے ملک میں کمیونیکیشن کی سرکاری اور نجی کمپنیاں بھی مستفید ہوں گی. ہم بلوچستان کشمیر میں بیٹھے لوگوں کو بھی انٹرنیٹ فراہم کریں گے اور ایسے علاقے جہاں زمین انٹرنیٹ نہیں پہنچا وہاں پر بھی لوگوں کو انٹرنیٹ مل سکے گا. دوسری جانب عام انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا موازنہ کرتے ہوئے تھرایا کے جنرل مینیجر طاہر محمود نے کہا کہ آپ مرسیڈیز کار کا مقابلہ ہوائی جہاز کے ساتھ نہیں کر سکتے. جبکہ مرسیڈیز ایک بہت اچھی کار ہے لیکن وہ ہوائی جہاز کی طرح اڑ تو نہیں سکتی. انہوں نے کہا کہ سیٹلائٹ سے ملنے والا انٹرنیٹ زیادہ قابل بھروسہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سمندر میں کیبل کٹ گئی یا موبائل سروس بند ہوگی تو اس سے انٹرنیٹ کی فراہمی متاثر ہوتی ہے جبکہ سیٹلائٹ انٹرنیٹ میں اس طرح کے مسائل کا امکان کم سے کم ہوتا ہے. ڈاکٹر امتنان الحق کے مطابق سیٹلائٹ کی لانچ کے بعد 6 سے 7 ہفتے ٹیسٹنگ کے لیے ہوتے ہیں اور اس دورانیے میں مختلف ٹیسٹ کر کے جانچ کی جاتی ہے کہ لانچ کے دوران اس میں کوئی مسائل تو پیدا نہیں ہوئے. اور انہوں نے بتایا کہ یہ سیٹلائٹ رواں برس جولائی کے آخر یا اگست کے آغاز سے کمرشل سروسز فراہم کرنا شروع کرے گا. سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی لاگت پر بات کرتے ہوئے طاہر محمود نے بتایا کہ عام انٹرنیٹ کیبل اور موبائل انٹرنیٹ کے مقابلے میں اس کی قیمت کہیں زیادہ ہے. اگر آپ وی سیٹ والا انٹرنیٹ لگواتے ہیں تو آج کل اس کی لاگت تقریباً 4 لاکھ روپے ہے اور اس قیمت میں ڈش اینٹینا کو نصب کرنے سے انٹرنیٹ کی فراہمی تک تمام سروسز شامل ہوتی ہیں. جس طرح آپ عام انٹرنیٹ کے لیے ماہانہ پیکیج لیتے ہیں تو وی سیٹ کی کم از کم ماہانہ پیکیج کی قیمت 5,000 روپے تک ہے اور اگر دیگر چارجز وغیرہ ملا کر آپ کا ماہانہ بل 10,000 روپے تک پہنچ جاتا ہے. تو اس کے علاوہ 1.5 سے 2 لاکھ روپے تک آپ کا ماہانہ پیکیج بھی ہوتا ہے لیکن یہ آپ کے استعمال پر منحصر ہے کہ آپ کون سا پیکیج لینا چاہتے ہیں. طاہر محمود نے بتایا کہ اگر آپ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے موبائل ڈیوائسز خریدنا چاہیں تو اس کی لاگت 10 سے 11 لاکھ روپے ہے. ایک لیپ ٹاپ سائز کی ڈیوائس آپ کو اتنے پیسوں میں ملے گی جبکہ اس کے ماہانہ پیکیج کی قیمت الگ ہوگی. پاکستان میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی مارکیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے طاہر محمود نے کہا کہ کارپوریٹ سیکٹر کے چند شعبوں میں سے کچھ سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی طرف جا سکتے ہیں. اس میں NGOز اقوام متحدہ کے دفاتر تیل اور گیس کے شعبوں کو سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی ضرورت ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے مسلح افواج اور ایجنسیوں کو بھی سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ سپارکو کے اس پروجیکٹ سے بھی یہی ادارے مستفید ہو سکتے ہیں کیونکہ انہیں اس کی ضرورت ہے اور وہ یہ انٹرنیٹ لگوانے کی استعداد بھی رکھتے ہیں. عام آدمی اور کسی ادارے کے بجٹ میں فرق ہوتا ہے اور ادارے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے لیے اپنا بجٹ بڑھا بھی سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری سوسائٹی کسی بھی چیز کی قیمت کے بارے میں اچھی خاصی سوچ بچار کرتی ہے اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سپارکو اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے فراہم کرنے والے انٹرنیٹ کو مارکیٹ میں پہلے سے موجود سیٹلائٹ انٹرنیٹ کے مقابلے میں کس قیمت پر فروخت کرتا ہے. طاہر محمود کے مطابق اس کے علاوہ سیٹلائٹ سے ملنے والی انٹرنیٹ سروس کی کوالٹی بھی اہم کردار ادا کرے گی. یہ معلوماتی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں. جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.